Hello guys, we are here to take on the sea urchin challenge. Yan. Pinapatay ni Kuya yung sea urchin. Hi Kuya. Sorry daw. Sinong unang kakain? Ako. Ayan, kainin mo na. Wait. It's still moving. Sea urchin. Yeah. May laman-laman siya, oh. Yun yung kakainin. Tapos nagawa-gawa pa, nagalaw-galaw pa siya, oh. Oh, kainin mo na, dude. Para ano na, tapos na. Hugasan pa daw eh. Hindi na. Hindi na yung hugasan. Yung laman. Oo. Ako itong video. Nasaan? Ayan yelo. Yung yellow yung kakainin. Yung dilaw. Oh. Ito oh. Oh. Ayun, nilinis na na eh. Ayun, malinis na na. Oo, nakaka-pressure ka. Lagyan nyo ng suka. Parang bulot. Balot. Try ba natin? Try ko ba? Try natin. Ayan. Ayan sofa. Oh, let's try. Lagyan mo ng suka. Stace. Huwag gagamay, butas na yan. May butas na yan, Rick. Oh, babe. Malansa nga lang. Malansa. Ayoko ng malansa. Ano nipis yun? Dapat ito makapal eh. I don't like. Tayo ito bugas. Walang laman eh. Parang tahong. So, I like it. ayan, nagustuhan niya. Tapos yung aphrodisiac yun. Thank you. Bye-bye.